ইয়েস। আজকে আমরা যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা, যেটার নাম হচ্ছে আইয়ার, আইয়ার কা উল্লু। তো চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছি, ভালোভাবে বোঝো। ঠিক আছে? ওকে। एक गांव में अय्यर नाम का एक लड़का रहता था। একটা গ্রামে আইয়ার নামে একটা ছেলে থাকতো। वो জঙ্গল में लकड़ियां কাটতা, জঙ্গলে কাঠ কাটতো আর সেটাকে বেচেই নিজের লাইফ কাটাতো। अय्यर रोज जंगल में अनगिनत पक्षियों को देखता था। অনেক পাখিও দেখতো, इसलिए उससे लगाव हो गया था। তাই সেগুলোর সাথে ওর একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। তারপর কি হলো না, वो पक्षियों को दाना खिलाता था, उसकी चहचहाट सुनता था। খাবার দিত আর ওদের আওয়াজ শুনতো। ধীরে ধীরে পাখি ভি উসে পেহচাননে লাগে। আস্তে আস্তে কি হলো না, এই যে পাখিগুলো ছিল তারাও না ওকে চিনতে লাগলো। उसी जंगल में एक उल्लू रहता था। ওই জঙ্গলে কি হলো না, একটা উল্লু থাকতো। ঠিক আছে? वो उल्लू আইয়ার সে হিল মিল গয়া থা। ওই যে উল্লুটা ছিল, ও আহ ওই আইয়ারকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। ওর সাথে থাকতো, খেলতো। কিভাবে খেলতো? আইয়ার উসে নয়ে নয়ে করতব, নতুন নতুন ট্রিক শেখাতো। আর উল্লু কি করতো? ওর সব কথা মানতো। अय्यर उसे कुछ देता तो वो उसे पंख में इस तरह छिपा लेता कि कहीं से भी वो दिखाई ना दे। এমন ভাবে লুকাতো যাতে কেউ সেটাকে না দেখতে পেত। इसके बाद अय्यर के कहने पर वो उसी उसे झट से पंख से निकाल भी देते थे। আইয়ারের কথায় ওটা ও লুকাবার পর ঝট করে আবার বার করেও দিত। ये कोई विशेष बात नहीं थी, এটা খুব একটা বড় ব্যাপার ছিল না। लेकिन अय्यर अपने उल्लू के साथ ये खेल बहुत खेलता था। এই খেলাটা প্রায় খেলতো। এবার কি হলো, कुछ दिनों के बाद अय्यर उल्लू को अपने साथ घर ले आया। दोनों बहुत खुश थे, খুব খুশিতে ওরা থাকতো। একদিন কি হলো না, বাজার से अय्यर को सोने की, সোনার একটা কয়েন পেলো। গিনি মানে কয়েন, গিন্নি। घर पहुंचकर उसने आदत के अनुसार उल्लू को गिनी छिपाने के लिए कहा। बोलो ओटा लुकाओ तो। उल्लू ने गिन्नी छिपा ली। जब उसने उसे निकालने का आदेश दिया तो उसने गिन्नी उलट दी। যখনই ও বলল ওটাকে বার করতে, ওর সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিল। अय्यर ने उल्लू की ये विशेषता गांव में किसी को कहीं नहीं बताई थी, কারুকে এই কথাটা বলেনি। गांव में एक साहूकार माने मानी लेंडर থাকতো। वो बहुत लालची और और दूसरों की जमीन টাকার বিনিময়ে লোকের ছলে বলে লোকের জমি নিয়ে নিত। আইয়ারেরও ক্ষেত একটা ছিল, সেটা নিজের নামে করে নিয়েছিল। কিভাবে না, বিভিন্ন রকম धोखाधड़ी दिए। तो उसने छल से अय्यर का खेत भी अपने नाम करवा लिया था। एक दिन साहूकार गली में निकल रहा था तो उसने अय्यर के साथ, अय्यर आंगन में माने अय्यरेর ঘরের সামনে, अय्यर के घर के सामने কি দেখা, কি দেখলো না, উল্লু খেলছিল। इतना बड़ा और सुंदर उल्लू साहूकार কখনো দেখেনি। उसे विश्वास था कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन মানে লক্ষ্মীর বাহন ছিল, সেটাও জানতো। আর ওকে বাড়িতে রাখলে কি হতো না, ধন কি কভি কমি নেই হতি। ওই ওটা রাখলে বাড়িতে কোনোদিনও পয়সার মানে লক্ষ্মীর কমতি, মানে পয়সার কমতি কখনো হতো না। वो लालची तो था, लोभी तो ছিলই। उल्लू देखकर उसे पाने के लिए मचल उठा। ওটা পাওয়ার জন্য ও পুরো এক্সাইটেড হয়ে উঠলো। उसने अय्यर से कहा, ये उल्लू मुझे दे दो, এই উল্লুটা আমায় দাও। ये सुनकर अय्यर ने उल्लू की मदद से साहूकार को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। ও ঠিক করলো যে কোনো না কোনো ভাবে আমাকে এই সাহুকারকে বদলা নিতে হবে কিছু না কিছু ভাবে। तो उसने गंभीर होकर खूब সিরিয়াস হয়ে বলল কি, ये उल्लू बहुत चमत्कारी है, এর মধ্যে অনেক অনেক জাদু আছে, অনেক মিরাকলস আছে। मैं इसे आपको नहीं दे सकता, আমি একে আপনাকে দিতে পারবো না। साहूकार बोला, इसमें ऐसा क्या है, কি আছে
যে তুমি আমায় দিতে পারবে না? সিম্পল তো একটা আউল আছে, তুমি এটা দিতে পারবে না কেন? अय्यर ने कहा, साहूकार जी, ये प्रतिदिन सोने की एक गिन्नी देता है, रोज একটা করে সোনার কয়েন দেয়, मैं इसे नहीं दूंगा, আমি একে দেব না। साहूकार हंसते हुए बोला, मैं ये बात नहीं मानता, আমি সব মানি না। ঠিক है, कल आप इसी समय आ जाना और खुद अपनी आंखों से देख लेना। আয়ার বলে, ঠিক আছে, আপনি এই সময় চলে আসবেন, এসে দেখবেন, আপনাকে আমি দেখাবো। ওর মাথায় কিছু বদমাইশি বুদ্ধি ছিল। अगले दिन सुबह ही अय्यर ने उल्लू के पंख में एक सोने की गिन्नी छुपा दी, একটা সোনার গিনি লুকিয়ে দিয়েছিল। সাহুকারকে आते ही যেই সাহুকার এলো, ও উল্লুকে ওটাকে দেখাতে বলল। কি করলো? কিভাবে দেখাতে বললো? না, उसने उल्लू को एक छोटी गाजर खिलाई और गिन्नी देने के लिए कहा। যেরম হয়ে থাকে, ট্রিক্স দেওয়ার আগে ওদের একটা করে খাবার দেওয়া হয়, দিয়ে কাজ করতে বলে। তো ও সেটাই করলো। একটা গাজর দেখিয়ে বলল, "এবার ওটা দাও তো।" उल्लू ने उसी समय पंख हिलाकर गिन्नी को गिरा दिया। ওই সময় গিন্নিটা বার করে দিল। लालची साहूकार खुश हो गया, খুব খুশি হয়ে গেল। वो किसी भी कीमत पर इस उल्लू को लेने के लिए, কোনো মানে যা দাম বলবে আমি দেব, কিন্তু আমার এই উল্লুটা চাই। तब अय्यर ने उससे कहा, अब आपने मेरा जो ক্ষেত হারাম লিয়া है, আপনি যে আমার ক্ষেতটা নিয়েছেন ওটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিন, যাতে তাকে मैं अपना गुजारा कर सकूं, যাতে আমি আমার লাইফস্টাইল যেরকম চলছিল চালাতে পারি। साहूकार ने उसी समय खेत अय्यर के नाम करवा दिया। इसके बाद उल्लू लेकर घर चला आया। ওর নামে ল্যান্ডটা করে দিল। আর কি করলো? না, এরপরে ও সেটাকে নিয়ে বাড়ি চলে এলো। আগলে দিন अगले दिन की होलो ना, नहा धोकर साहूकार ने उल्लू की उल्लू को सामने बिठाया, চান টান করে ওকে সামনে বসালো। আর লালচ में ভরকর बोला, খুব লোভের সাথে বলল, বেটা, গিন্নি দো, আমাকে আমার গিন্নি সোনার কয়েন দাও। उल्लू तो चुपचाप बैठा रहा, ও কিছুই করছে না। साहूकार ने सारे प्रयत्न की, সব করলো, परंतु उसे गिन्नी नहीं मिला। वो समझ गया था, जिस तरह से उसने छल कर करो যেভাবে ছলে কি করেছে, আইয়ারের ক্ষেত নিয়ে নিয়েছে, उसी तरह अय्यर ने उसे उसके लालच के कारण মূর্খ বানা দিয়া, ওর ওই লালচের জন্য ওকে মূর্খ বানিয়েছে, বোকা বানিয়েছে। उसके उसने ও তখন বুঝতে পারলো। ও কি করলো? उसने उल्लू को साथ लिया, সাথে নিল। আর अय्यर को सौंप कर अय्यर के দিয়ে নিজের ভুল মেনে নিল। কিভাবে? ক্ষমা চেয়ে अपनी गलती की माफी मांग लिया। उसने खेत भी लेने से मना कर दिया, নিজের ক্ষেতও আর ফেরত নেবে না বলল। इसके बाद अय्यर और उसका उल्लू दोनों मिलकर साथ रहने लगे। এইভাবেই ওরা একসাথে থাকতে লাগলো। এই ছিল আমার গল্প। ওকে? চলো, এবার এর ওয়ার্ড মিনিংস গুলো ভালোভাবে পড়ে নেবে। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার স্কুল থেকে নিশ্চয়ই দেবে, না দিলে আমায় বলবে, আমি লিখিয়ে দেবো। চলো, টাটা।